स्टूडेंट्स के कपड़े उतरवाए गए। 4 बजे के बाद हमें कुछ लोग बुलाते थे, पूरा बैच को लेकर आना है और आके क्या करना है, वो जो कहेंगे वो करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो सीनियर है। उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के सामने सिर्फ अंडरवेयर पहन के एक साथ सबको बैठा गया और वहाँ पे जाके आशीष पांडे फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल और मेल डॉक्टर्स बोथ। टीएमसी का सीनियर को कोई जूनियर लड़की पसंद आ गई तो उसका कंसेंट का कोई बात नहीं है, उसका पीछा करेगा। टीएमसी का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टीएमसीपी है, ये यहाँ पे ऐसे गुंडे को जन्म देता था क्योंकि उनको कॉलेज से पैसा लूटना था। फीमेल डॉक्टर अगर रेस्ट रह रहे, उसके पास में एक मेल डॉक्टर सो रहे, तो ऐसे वो सेफ फील करके सोए। আরজিকর ইজ নট অনলি আ নেম অফ আ মেডিকেল কলেজ। আজকে এই আরজিকর মেডিকেল কলেজ একটা নিরাপত্তা আর ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এটা শুধুমাত্র একটা কলেজের ইস্যু না, এটা পুরো শাসন ব্যবস্থার একটা বড় ইস্যু। আরজিকর সম্বন্ধে যা যা অভিযোগ এতদিন পর্যন্ত সামনে এসেছে, তার কোনো অভিযোগেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এড়াতে পারেন না। বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার পরও মেডিকেল কলেজে ভয়ের রাজনীতি, হেনস্থার যদি অভিযোগ ওঠে, তাহলে তো প্রশ্ন উঠবেই যে সেই সময় প্রশাসন কি করছিল। আজ প্রশ্ন উঠছে আরজিকর নিয়ে, কালকে প্রশ্ন উঠবে পুরো সিস্টেম নিয়ে। তাই চুপ করে বসে থাকলে হবে না, সবাই আওয়াজ তুলুন, সবাই গভর্নমেন্টকে প্রশ্ন করুন যে কেন হচ্ছে এসব।